पूर्वतन पीसीसी सभापति पूर्वतन मंत्री जयदेव जेना को हत्या धमक आसी एवं व्हाट्सएप माध्यम रे जड़े दुर्बृत्त जयदेव जेना को हत्या धमक देइचंती तबे घटना केमिति थिला एवं कौ दिन घटितिला ए बाबद से पुलिस को मध्य अवगत करैचंती केबे केउ थाना रे अभियोग करचंती से बाबद रे अधिक आलोचना करबा हम सहित जोड़ी होइचंती पूर्वतन मंत्री जयदेव जेना सर जो भाव में बर्तमान गोटे बड़ खबर आसूची कि जमती आपण को हत्या धमक आसी गोटे थर नुहे आ पूर्व 2025 हत्या धमक आसाला एबे जो हत्या धमक आसी केउ दिन आपन कॉल करथिले से एवं कौन कहले कॉल जोगे आपन कोटी अभियोग करछन बाबद कि नहीं 2025 फेब्रुआरी 4 तारिख रे जो हत्या धमक थिला से हत्या धमक जो दिन मु प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मोहन भागवत जी एवं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी बाबद रे गोटे पीसीसी रे गोटे सांबादिक सम्मेलन करथिले से दिन संध्या रे हत्या धमक आसला 50 लाख टका दियो नहले तुमको मारदेबू तुम बहुत कथा कहूछ एवं सीधा सड़क भाव में से हत्या धमक मिलवा परे मु इमिडिएटली मो फोन रे कॉल रेकर्ड हो जाता मु सेटा को माने एमती जनाशुना नुहे कॉल रेकर्ड हो जाता जो कॉल रेकर्ड को मो पुओ मनोज कुमार जेना जे जिला कांग्रेस कमिटी सभापति अच्छा केउझर जिलार एवं सी ताकू देखला परे तुरंत जाइकी कैपिटल पुलिस स्टेशन रे मो टेलीफोन सहित जाइकी सेठी एफआईआर देथिले एवं से एफआईआर देला परे से एफआईआर को देला परे पुलिस इमिडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करथिला एवं पुलिस कहितला जे आमे कार्यानुष्ठान करिवु एवं माननीय मुख्यमंत्री मध्य जेहेतु आम जिलार लोक व्यक्तिगत संपर्क भी अच्छी सी राति 12:40 मत टेलीफोन करी मत कहले जे भाईना मुझ व्यस्त हूँ नहीं 2 दिन रे धरदेवी मो डिपार्टमेंट धरब एवं ताकू मु 3rd डिग्री करदेवी जी आपको एमती धमक देती एवं मुख्यमंत्री कहले मु आश्वस्त हो गली मुझे जहाँ हूँ गोटे लोक जी ये आचरण करी मोर सांबादिक सम्मेलन पर ये कथा कही धरने मुख्यमंत्री कहते मुख्यमंत्री कहबार 6 मास होगला आउ फर्दर मत से विषय किसी कही ना बरं मु आउ गोटे आउ थे चिठी लिखिकी जेहेतु मत हत्या धमक दिखाई एवं सी कहते आम ट्रैक करुँ से लोक पाऊनु ये बारंबार कहवा फल मुझे से कहले आम टांगी पाइलु पुणी से पड़ी जा चंडीखोल ट्रैक करुँ ब्रह्मपुर ट्रैक करुँ एरकम कही 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 6 मास चलीगला 6 मास भितर जो किसी है ना मुझे विदिन दैट पीरियड मु माननीय मुख्यमंत्री के लिखी मत गोटे लाइफ थ्रेट हो मत प्रोटेक्शन दि जाऊ एज ए सीनियर सिटीजन एज ए पॉलिटिकल लीडर मत दि जाऊ प्रोटेक्शन दि जाऊ से मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी एपर्यंत आउ किसी रेस्पॉन्स नहीं एवं गत 9 तारिख दिन मु देखिली मो व्हाट्सएप मेसेज रे गोटा मेसेज आसी भारी कदर्य भाषा जो मीटिंग 6 तारिख रे कराला जोड़े बड़ धरण मीटिंग है पाखापाखि से 8-10 हजार लोकर मीटिंग है एवं मु थी पीसी सभापति भी थे अजय ललुज भी थे मनोज बाबू सभापतित्व करुले बहुत वरिष्ठ नेता मैंने थे मीटिंग है भाषण फाषण सब कथा है एत बड़ मीटिंग जोड़ार के संभव हो नाला मीटिंग फिटिंग सरला फेरला 9 तारिख दिन ये मेसेज आसी तू बहुत कहूँ एवं तोते आम उठे नबू ते तू भुवनेश्वर आसले तो हत्या करू लिखाई मो एफआईआर में लिखी क्लीयरली लिखी मुझे से मेसेज जहाँ आसी मेसेज को मेंशन करी ता टेलीफोन नंबर सहित मु गोटे एफआईआर सीधा सड़क भाव में नंदीपदा पुलिस स्टेशन जोटा मो गाँ जो पुलिस स्टेशन आस गाँव थी से पुलिस स्टेशन में गोटे एफआईआर देली एवं पुलिस इमिडिएटली आईआईसी सीधा सड़क आसिक मो घरे पहुँचते मोठू सब रेकर्डिंग कले मो टेलीफोन को रेकर्डिंग कले एवं टेलीफोन सीज कले टेलीफोन सीज करके मत रिलीज कले एवं से कहले सर आम एफआईआर दबार किछि घंटा भितर आम पता मिलगला आम निश्चित से जी अपराधी ताको आम धरीदेबू एवं मु एफआईआर देली ये हूँ एफआईआर कॉपी मोर एफआईआर कॉपी एवं ये सब तार टेलीफोन नंबर तार समस्त कॉल रेकर्ड से अच्छी से टेलीफोन नंबर रे तार स्क्रीनशॉट देती एवं ताको पाइला परे आज विधानसभा तो चली आईन श्रृंखला कौन आज प्रताप जेना मान्यवर पूर्वतन मंत्री घर को जो घर आगे जो भाई आक्रमण होती से कथा आप देखुं
ମୁଁ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପିସି ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ଏଆଇସି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ 50 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିଲିଣି ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଥ୍ରେଟନିଂ ହେଲାଣି ମୋତେ ତେଣୁ ସାଧାରଣ ସାର୍ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ପୂର୍ବତନ ପିସି ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦୁଇ ଥର କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଶାସନକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁରୀ ଭଳି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ରାଉରକେଲା ଭଳି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସୁଛି ଯେ ସେଠି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ରେପ୍ ହେଉଛି ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି ନାରୀମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କାହାକୁ ଗାଁରେ ପିଟି ଦେଲାଣି ମାରିଦେଲାଣି ଏବଂ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯିଏ କର୍ମୀ ବା ଯାହାକୁ ନେତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ଥିଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଜଗିଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦଫା ରଫା କଲେ ଏତିକି ପଇସା ନେବୁ ଦଫା ରଫା ଯଦି ନ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଦଫାରେ କେସ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ଆମେ ଏତିକି ପଇସା ନେବୁ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଆଉ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ସମାନ ଦିନରେ ଯେଉଁଦିନ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲି ସେଇଦିନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ମେଲ୍ କରିକି ସେଇଦିନ ମୁଁ ଡିଜି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ମେଲ୍ କରିକି ସେଇଦିନ ମୁଁ ଜଣାଇଛି ଏସ୍ପି କେଉଁଝରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ସେ ମୋ ଚିଠିଟା ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ସେ ପଢ଼ିଲେ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି କାରଣ ସେ ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଲ୍ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଯେମିତି ମୁଁ ଯଦି କେଉଁଠି ବିଜେପି ବାବଦରେ ପାର୍ଟି ଖୋଲିଲି ବା କିଛି ଯଦି କହିଲି ବା ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହିସାବରେ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲିଲି ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦିଅନ୍ତି ବା ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଭୟ ହୋଇକି କଲ୍ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ମୋ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଇଛି ପୋଲିସକୁ ପୋଲିସ ମୋ ମୋବାଇଲ ସିଜ୍ କରିକି ସବୁ କଥା ନେଇଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଲ୍ ନାଇଦର ଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନର୍ ଦି ଡିଜି ପୋଲିସ ନର୍ ଦି ଏସ୍ପି କେଉଁଝର ନୋବଡି ରେସ୍ପଣ୍ଡେଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଲୋକକୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ସେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସୌଜନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ କିଏ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିକି ବି ପଚାରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାହେଉଛି ଏ ଯେ ଆମେ ଜୟଦେବ ଜେନା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲେ ଭଲ ହେବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋତେ ମାରି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛି କରିବି ରାଜନୀତିରେ ଅଛି ରହିବି ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି ରହିବି ଏବଂ ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଯଦି ନୀରବ ରହିବ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଉଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଏ ସରକାର ଯଦି ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସରକାର ପାଖରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲା ପରେ 9 ତାରିଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ସରକାର ଶୁଣିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବେ ଡିଜି ଶୁଣିବେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ ନହେଲେ ଆଇଦର ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ ଯଦି ଇନ୍ ରେକର୍ଡ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସିମ୍ପାଥି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କରି କହିବେ ଯେଉଁଥର ଗତ ଥର ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ ତାମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜାଣିବାରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଭଳି ଯଦି ହୁଏ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ ନାହିଁ ଇଏ ସରକାରର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ଆମ ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯେ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି କି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବିଜେଡିର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏହା ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ रूपे भूषुड़ी जाइए भुवनेश्वर भिडियोग्राफर पीयूष चिन्मय पट्टनायक कलिंग टीवी।